السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बीस फरवरी का दिन जमात में पेशगोई मुस्लिम मौत के हवाले से याद रखा जाता है. Le 20 février est commémoré sous le nom de la journée du Muslim Maoud au sein de la Jamaat Ahmadiyya. ये एक लंबी पेशगोई है. J'évoquerai ce thème aujourd'hui, étant donné que nous serons le 20 février demain. Il s'agit d'une très longue prophétie qui évoque les différentes qualités de ce fils promis au Messie premier d'Islam. Dans cette prophétie, Allah a fait part au Messie premier d'Islam des qualités que posséderont ce fils promis. Pour le sermon d'aujourd'hui, j'évoquerai qu'un aspect unique de ces prophéties, notamment que ce fils promis sera pétri de connaissances séculières et religieuses. Et je vais évoquer ce sujet en mentionnant les écrits et les discours du Muslim Maud radhiyallahu anhu. Grâce à cela, on aura jusqu'à un certain point un aperçu de cet aspect de la prophétie. En dépit du fait que le Muslim Maud n'avait fait que des études élémentaires très limitées du cycle primaire, Allah lui a accordé un savoir grandiose des choses concernant ce monde et concernant la spiritualité. C'est une connaissance qu'il a partagée en de nombreuses occasions. Cette somme de savoir est si immense qu'il sera impossible de les couvrir, voire de les introduire lors d'un seul sermon. Une introduction à ce savoir exigera en soi toute une série de sermons. Il est impossible pour moi de tout présenter, mais je me suis dit que je présenterai une brève introduction de certains thèmes qu'il a traités en guise d'introduction ou en guise d'aperçu, où j'évoquerai certains points en résumé. Ce faisant, l'on aura un échantillon du savoir profond et de la sagesse du Muslim Maud radhiyallahu anhu. Ces articles, ces discours et ces écrits couvrent les sujets de l'unicité de Dieu, de la réalité des anges, du statut des prophètes, du statut du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, le sceau des prophètes. Ce sont aussi des discours qui couvrent d'autres questions d'ordre spirituel
Il évoque aussi उस la वक्त के बाद direction मसाइल जो religieuse आपको et ज़माने के उस politique des musulmans, le असर système के économique et मुख्तलिफ दौर financier de के थे, l'islam, l'histoire de जिनमें से आज l'islam, भी बाद उसी तरह कायम हैं, ainsi que des problèmes और de आपके son ख्यालात को époque. पढ़कर उस वक्त के ख्यालात को ही पढ़कर उनका हल भी आज सामने आ जाता Certains है। de ces problèmes sont d'ailleurs और बेशुमार toujours उनवान हैं d'actualité et les opinions जिनको qu'il ये avait émises à सब ce मुस्तदर sujet offrent आते हैं, aujourd'hui encore खताबात और des तहकीकात। solutions à ces लेकिन problèmes जैसा कि मैंने contemporains. कहा, Tous ces discours et écrits इन सब का couvrent सिर्फ une तारुफ भी multitude मुमकिन de नहीं है, sujets. इसलिए बाज़ के तारुफ बयान Comme je करूँगा, l'ai dit, और il ये भी serait मैंने impossible d'en faire l'introduction même उस वक्त के लिए dans un हैं seul sermon. जब C'est pour आपने cette raison जवानी que में कदम रखा। je ne présenterai que 16-17 certaines साल की introductions उम्र का नौजवान et je vais जिसकी prendre दुनियावी des तालीम discours et des या écrits दीनी qui datent तालीम की d'ailleurs du début de sa सफ़ेदा jeunesse. कोई नहीं थी, वो ऐसे ऐसे निकात Il बयान करता s'agit है des écrits et des dires कि d'un हैरत jeune होती de है। 16 ou 17 ans qui n'a pas suivi d'études तौहीद के formelles मौजू d'ordre पर séculier ou même 17 religieux, साल की उम्र में mais il présente des आपने points qui nous laissent bouche bée. एक ऐसी तकरीर की जिसकी खलीफत मसीह À अव्वल l'âge de 17 ans, il a prononcé un ने discours sur le जारी फरमाई thème de l'unicité de और Dieu. फरमाया कि Un बिल्कुल नए discours निकात si निकाले। profond que le premier calife en a fait बहरहाल l'éloge, affirmant que आपकी le musulman 15 Maud 16 a 17 présenté साल de या tout 18 nouveaux साल की points. उम्र से लेकर 34-35 En साल की tout उम्र cas, तक je vous présente un आपकी aperçu du जवानी trésor de और connaissances जवानी के qu'il nous ऊपर a है। offert entre l'âge de 17 आपके ans इल्म et मारिफत l'âge के de खजानों 34 की ou 35 ans. एक झलक पेश करता हूँ। इस अरसे में जो कुछ आपने फरमाया, ये उसका 50वां हिस्सा भी तारुफ में नहीं पेश करूँगा, मैं नहीं कर सकूँगा, Je ne pourrais même pas présenter बल्कि शायद 50% de tout ce qu'il a इससे भी कम। produit lors de cette période. इसके बाद ही आपने लंबी उम्र पाई और इन Peut-être que अल्फाज je के ne pourrais मोहब्बत अल्लाह से présenter नफ़रत que moins de और फिर से चले 50% गए। de ses écrits. Par la suite, मार्च il 1960 a में vécu une longue période जबकि et आपकी il n'a उम्र सिर्फ cessé 18 de साल थी, distribuer ses perles de savoir et de connaissances. तो उस मुस्लिम मऊद ने En अपनी mars ज़िंदगी का मजमून 1907, alors qu'il n'avait que 17 बउनवान ans, le मोहब्बत Muslim इलाही Maud a écrit तहरीर un फरमाया, article sublime sous le जो बाद में titre किताबी शक्ल में शाया L'amour भी de हुआ। Dieu. इस मजमून से ही जाहिर हो Par जाता la है suite, ce discours a कि été किस तरह अल्लाह publié ताला dans la ने forme d'un इब्तिदा livre. में ही छोटी उम्र में ही उलूम ज़ाहिरी व बातिनी से आपको पुर करना शुरू किया। Grâce à cet article, l'on comprend comment, à un jeune आपने âge, फरमाया Dieu lui a खुदा ताला accordé ने cette आदमी को पैदा ही connaissance मोहब्बत के लिए किया séculière et religieuse. और उसके पैदा करने का मकसद और गरज ही यही है कि खुदा ताला की Il मोहब्बत का déclare शआर Dieu a créé l'homme pour हो l'amour. L'objectif और de sa création उसमें est भी que ज़िंदगी l'homme baigne dans बख्शने वाले l'amour de समुंदर Dieu में हमेशा et que गतरदार l'homme रहे, ne cesse de plonger dans cet océan accordant दायमी la ज़िंदगी vie और ज़ी éternelle. अगले जहान की मोहब्बत ही के नतीजे में इंसान गुनाहों से बचता है और दर्जात में तरक्की करता है। Quelle est cette vie मोहब्बत ही éternelle? खुदा C'est la शनासी का vie मूजब dans बनता है। l'au-delà. C'est grâce à l'amour, मजमून मोहब्बत dit-il, que इंसान l'homme को se खुदा ताला की protège des हकीकत और péchés et मार्फत qu'il नसीब हो progresse जाती है। en rang. C'est grâce à आपने l'amour फरमाया qu'il बस reconnaît ज़रूरी Dieu. हुआ Sans l'amour, कि l'homme गुनाहों ne से बचने pourra के pas लिए connaître la और réalité de la तरक्की personne de दर्जात के Dieu. लिए हम अपना ताल्लुक Il खुदा déclare, ताला il से est बढ़ाएं ainsi essentiel de और grandir अपने dans sa दिल में वो relation इखलास avec और वो Dieu मोहब्बत पैदा pour se करें protéger des péchés जिससे कि हम खुदा et ताला pour के करीब हो progresser जाएं en rang. और हम एक सूरज की तरह Et हों il est essentiel de जिससे créer dans दुनिया nos रोशन cœurs करती हो। la sincérité et इसके बाद l'amour आपने qui va nous मुख्तलिफ मज़ाहब का जिक्र rapprocher करते de हुए Dieu, फरमाया faisant de nous un कि खुदा soleil तो एक ही है, qui va éclairer le लेकिन इसके monde. बारे में हर मज़हब के तस्वुरात जुदा हैं। Par la suite, il a इस mentionné सिलसिले में différentes आपने religions et il a यहूदियों, déclaré que Dieu ईसाइयों, est unique, हिंदुओं, mais les आर्यों concepts का de खुदा Dieu के dans बारे chaque में एक religion est अकीदा बयान différent. फरमाया À cet égard, और il a साबित présenté किया les croyances des कि juifs, ऐसी des तालीम और chrétiens, सिफात des वाला खुदा hindous et des इंसान की arias इबादत का au मुस्तहिक नहीं हो sujet de सकता। Dieu. Et il a आपने prouvé que इस्लामी तालीम pareil पेश Dieu, करते हुए साबित présentant किया de tels कि enseignements et इस्लाम de का tels खुदाई की सभी attributs खूबियों ne peut pas और हुस्न का être जामे है digne d'un और इस culte बात का humain. मुस्तहिक है En कि इंसान présentant les हकीकत enseignements islamiques, il a उसी से prouvé मोहब्बत que le करे Dieu de और l'islam उसी est की इबादत करे। l'incarnation de toutes les जैसा कि मैंने vertus कहा et de toutes les कि beautés. वाज़ेह है Et खुदा c'est तो lui सबका एक qui ही है, mérite d'être लेकिन जो aimé खुदा का et d'être नज़रिया adoré par दूसरे l'homme. मज़हब पेश करते हैं Comme उसके je l'ai dit, मुकाबले il est में clair que जो इस्लाम Dieu est खुदा le का même नज़रिया pour पेश tous, करता है वही हकीकी नज़रिया है mais par opposition à और ce que उसी से proposent खुदा les ताला autres की religions, le concept मोहब्बत de भी Dieu लोगों में पैदा हो présenté सकती है। par l'islam est réel. आपने Et c'est ce खुदा ताला की concept qui सिफात est का à तज़किरा même करके साबित d'engendrer किया l'amour de Dieu dans nos कि किसी cœurs. दूसरे मज़हब में खुदा ताला की इस कदर सिफात बयान नहीं की गई
En évoquant les attributs de Dieu, le musulman Maud a prouvé qu'aucune autre religion n'a présenté autant d'attributs et qu'aucune autre religion ne partage les attributs de l'islam en termes de vertu et de perfection. En fin de compte, il a présenté la preuve du Dieu vivant de l'islam. Il est le seul à guider l'homme à travers la révélation et l'inspiration, même aujourd'hui, comme il le faisait dans le passé, et ceci est le plus grand attribut du Dieu vivant. Ensuite, il écrit à la fin que je suis arrivé à la fin de mon article lorsque j'ai prouvé que les dieux des autres religions ne sont pas dignes d'être aimés. Leurs préceptes comportent des lacunes et l'homme ne peut pas les mettre en œuvre. Ensuite, le musulman décrit que les enseignements de l'islam sont conformes à la nature humaine et Dieu est tout-puissant et Dieu est exempt de tout défaut. Et la plus grande caractéristique de l'islam est que celui qui aime Dieu selon l'islam n'obtient pas une réponse claire, mais Dieu lui parle après l'avoir éprouvé. Ceci est un point à saisir, c'est-à-dire Allah ne donne pas de réponse claire, mais Allah lui parle après l'avoir éprouvé. Il faut passer par cette épreuve. La chaleur de cet amour brûle tout dans le cœur de l'amant. Et ces paroles apaisantes lui accordent sérénité et enlèvent toute affliction et tout tourment qui découle du manque de réponse. Et c'est ainsi que l'amour brille davantage. Et une passion surgit dans son cœur, lui poussant à dire que je devrais me rapprocher davantage de Dieu. Et de cette façon, il se rapproche de Dieu au point où Dieu déclare Anta minni wa ana minka, c'est-à-dire tu es de moi et moi je suis de toi. Cela signifie que mon nom est connu dans le monde grâce à toi et tu es honoré à cause de moi. En fait, ceux qui se plongent dans le fleuve de son amour montrent la gloire du nom de Dieu au monde et ils sont honorés uniquement parce qu'ils aiment Dieu. Le musulman ajoute, plus je réfléchis sur les mots l'amour divin, plus je me délecte et je m'extasie face à la beauté de la religion de l'islam. L'islam qui nous a guidés vers cette bénédiction qui illumine nos cœurs et nos esprits. Les préceptes de l'islam servent de baume pour nos cœurs meurtris, et sans l'islam, les chercheurs de vérité seraient morts, et ceux qui ont le goût de l'amour dans leur cœur auraient eu l'échine brisée, et l'amour divin aurait été considéré comme une cause impossible, voire il serait qu'un mirage, car quand les gens constatent que personne n'est digne de notre amour, eh bien, ils douteront certainement de l'existence même de l'amour. Dieu a offert à l'homme une religion à l'instar de l'islam pour apaiser les cœurs tristes et pour guérir les cœurs meurtris. Quand un homme qui aime Dieu constate que celui qu'il aime voit chaque particule de son être et qu'il connaît les paroles de son cœur, qu'il entend et qu'il parle, et qu'il est capable de récompenser celui qu'il aime, eh bien, l'amant se réjouit en raison de cet amour, et il ressent un délice spécial. Autrement dit, l'homme atteint le bonheur et il ressent un plaisir particulier. Hazrat Muslim Maud a prononcé un discours très éloquent le 28 décembre 1908 lors de la Jalsa Salana. Le thème de ce discours est comment pouvons-nous réussir? Ce sont là les pensées d'un jeune de 19 ans. Au début de son sermon, le Muslim Maud a cité les versets 111 et 112 de la sourate At-Tawbah. Versets qui disent Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Et ces versets se terminent par Wa bashiril mu'minin. C'était donc les versets 111 et 112 de la sourate At-Tawbah. Ensuite, il a déclaré tout individu doit réfléchir sur la raison pour laquelle Dieu l'a créé.
Étant donné que tout être humain doit mourir tôt ou tard, il est important de connaître ce qui arrivera après la mort. Si l'on fait tant d'efforts pour cette vie éphémère et que l'on fait des plans à cet égard, ne doit-on pas faire des efforts pour cette vie infinie, c'est-à-dire pour la vie du monde à venir qui est infinie? Est-ce qu'on ne doit pas se préparer pour cette vie éternelle? C'est là une question très importante. À la lumière des enseignements du Saint-Coran, il explique que lorsqu'on s'apprête à faire la moindre transaction, on est très prudent et on achète toujours ce qui est utile et rentable. Quel dommage pour celui qui ne fait pas un commerce offrant un profit illimité et non pas des millions ou des centaines de millions. Par conséquent, à la lumière des enseignements du Saint-Coran, il déclare: l'homme devrait accumuler pour sa personne cette richesse qui lui sera utile, et non pas cette richesse que ses héritiers dilapideront après son départ de ce monde. Ses héritiers peuvent détruire ses biens ici-bas, mais s'il fait ce commerce que préconise le Saint-Coran, il en bénéficiera, et personne ne pourra le détruire par la suite. Au contraire, ces richesses vont lui appartenir après la mort et lui seront utiles. Il déclare: Dieu lui-même devient le trésorier de pareils commerçants. Celui qui a Dieu comme trésorier, de quoi a-t-il besoin? Ceux qui négocient ainsi avec Dieu et qui se joignent à ses armées doivent être courageux et doivent se livrer à Dieu non pas en parole mais par des actes. Hazrat Muslim Maud a mentionné les succès et les victoires de pareils commerçants à l'instar du saint prophète Mohammed lui et de Moïse alayhi salam, et comment Dieu leur a accordé la victoire sur l'ennemi. Certaines conditions sont à respecter pour accomplir ce commerce. Le premier est que l'homme doit toujours demander pardon pour ses péchés. Ce faisant, il va enlever la rouille de son cœur. Deuxièmement, il doit se concentrer sur l'adoration de Dieu afin de renforcer sa relation avec Dieu. Troisièmement, il doit continuer à louer Dieu et à se souvenir des bénédictions de Dieu. Quatrièmement, il doit accomplir de bonnes œuvres. Cinquièmement, il doit protéger les limites prescrites par Dieu. Dieu a prescrit certaines limites et il faudra les respecter. Un croyant sincère qui applique ses conseils va réussir et il va recevoir de bonnes nouvelles de la part de Dieu. Le croyant sincère qui applique ses conseils va réussir et il va recevoir de bonnes nouvelles de la part d'Allah. Ensuite, lors de la Jalsa Salana de 1916, lors de la deuxième année de son califat, Hazrat Muslim Maud a prononcé un discours sur le souvenir d'Allah. Dans ce discours, il a évoqué le souvenir d'Allah ou le dhikr d'une manière très belle et très agréable, et les questions qui s'y rapportent. Il explique le sens du dhikr, son importance, ses catégories et ses avantages. Dans le même discours, il a également décrit la nature du dhikr des soufis contemporains. Il explique que leur style de dhikr et leur rituel les éloignent de Dieu. Il a expliqué qu'il existe 4 types de dhikr. Le premier type de dhikr est la salat. Le deuxième est la récitation du Saint-Coran. Le troisième est l'affirmation des attributs de Dieu, la répétition des attributs de Dieu et leur description dans sa propre langue. Quatrièmement, il s'agit de l'évocation des attributs de Dieu dans la solitude et en compagnie d'autrui. Dans le même ordre d'idées, afin de rendre populaire le dhikr, il a également indiqué les moyens et les moments spéciaux pour se souvenir de Dieu. Dans le même discours, il a également souligné l'importance de la prière Tahajjud, ce dhikr par excellence qui mène à la Maqam Mahmoud. Et il a expliqué plus d'une douzaine de façons afin de pouvoir l'accomplir.
Il a présenté des méthodes afin de pouvoir accomplir la prière de Tahajjud régulièrement. Et à la lumière du Saint-Coran et des hadiths, il a présenté 22 moyens pour pouvoir se concentrer lors de la Salah. एक काबिल ज़िक्र बात ये भी Ensuite, हुई il a mentionné 12 कि grands दौरान तकरीर avantages du dhikr. एक गैर अहमदी सूफी साहब ने वहाँ बैठे हुए सुन रहे थे Il y a un चाय point वगैरह पी रहे थे intéressant qui mérite उन्होंने mention à रुका cet भेजा égard. हज़रत Lors मुस्लिम du को discours, un कि आप soufi, क्या Nour वज़ू कर रहे Ahmadi, हैं qui était dans इस किस्म का l'audience, a एक नुक्ता envoyé जो है une जो आप note au नुकात बयान Muslim कर रहे Maoud हैं इस pour lui किस्म का तो एक demander नुक्ता ce qu'il सूफिया est en कराम train de faire. 10-10 साल खिदमत लेकर बताया Ce करते थे soufi a कि expliqué जो que खिदमत les करता था soufis 10 avaient साल l'habitude इंसान de nous dire un seul de ces उनके points, साथ रहता था et ce फिर बताते après थे एक que nous नुक्ता les ayons आपने servis एक नुक्ता pendant नहीं 10 सारे ans. नुक्ते बयान कर दिए Les maîtres soufis mentionnaient un seul de आपने ces एक points मजलिस à ceux सारी qui रात में étaient नुक्ता à नहीं leur उठा दिए service ये pendant क्या वज़ू 10 कर ans. दिया आपने Et il a dit aux musulmans que vous avez dévoilé tous ces रबूबियत बारी secrets ताला dans une seule कायनात réunion. की हर चीज़ को Qu'est-ce qui vous मुहित a है poussé à le faire? पटियाला में आपने ये खिताब फरमाया La Raboubia de Dieu englobe tout dans इसका खुलासा l'univers. इस तरह है Le musulman Maoud a prononcé un 9 discours अक्टूबर à ce propos 1917 à को Patiala. पटियाला में ये तकरीर En आपने फरमाई voici l'introduction et le और résumé. अल्लाह ताला की Il a हस्ती prononcé ce discours à इस्लाम Patiala और le कुरान 9 करीम की octobre सदाकत और हज़रत 1917. मसीह मौद की सच्चाई को सिफत Et il a prouvé रबूबियत के हवाले से l'existence de साबित Dieu, किया la véracité de हजूर l'islam ने et फरमाया l'authenticité du कि अल्लाह Saint-Coran, ताला की सिफात ainsi उसकी que हस्ती का सबूत है la véracité du Messie premier सिफात इलाहिया l'islam पर grâce गौर à la करने tribu de Rab. और उन ज़बरदस्त कुदरतों का मुशाहिदा करने Le से musulman Maud उनका explique que ज़हूर les हमेशा होता attributs रहता d'Allah है sont la preuve de son मानना पड़ता existence. है कि En ज़रूर एक méditant ज़बरदस्त sur les attributs आलिम d'Allah et en दाना observant les pouvoirs और वलियों surnaturels की qui se यूनिवर्सिटी manifestent मौजूद है toujours, हजूर l'on ने est फरमाया कि contraint सूरह फातिहा जो d'accepter उम्मुल कुरान qu'il है existe un être इसमें grand, इन 4 सिफात को omniscient बयान et किया गया है miséricordieux. जो तमाम सिफात का खुलासा हैं Il explique la sourate और जिन पर गौर al-Fatiha, करने qui से est la इंसान हर mère du किस्म की Coran, décrit बदएतिकादियों ces 4 और attributs बदअमलियों qui से बच sont le सकता है résumé de tous les उसमें पहली attributs. सिफत En रब्बुल आलमीन méditant है sur ces अल्लाह attributs, l'on ताला pourra इसी éviter सिफत toutes रबूबियत का sortes de सिफत रबूबियत mécréances का ताल्लुक et de méfaits. तमाम Le मखलूक़ात premier से है attribut est हर Rabbul चीज़ उसकी Alamin. रबूबियत से फैज़याब हो रही है Cet attribut concerne en तो fait खुदा toutes ताला les का रब्बुल créatures de आलमीन Dieu. होना ये बात तस्लीम करने पर Toute मजबूर करता création, है toute créature कि जिस खुदा bénéficie ने जिस्म de की sa रबूबियत को तरक्की Raboubia. के Le fait लिए que Dieu soit le आला Seigneur दर्जे des के mondes सामान ou le किए Rab हैं nous pousse à उसने tirer रूह la की ज़िंदगी conclusion के लिए भी suivante, ज़रूर à सामान savoir किए Dieu होंगे qui a créé ces जो moyens जिस्म si की निस्बत grandioses ज़्यादा pour कीमती है l'épanouissement du corps, a certainement créé चुनाचे des moyens pour फरमाया l'épanouissement de फरमाता है l'âme, व इन मिन l'âme qui est उम्मतिन d'ailleurs plus इल्ला खला chère que फीहा le नज़ीर corps charnel. हर कौम में अल्लाह ताला के नबी आए हैं Et à cet जो égard, Allah इंसानों की déclare तरबियत Wa और immin रूहानी ummatin रबूबियत illa khala और fiha तरक्की का nadhir. सामान करते रहे C'est-à-dire qu'Allah a आखिर पर envoyé अल्लाह des ताला ने prophètes हज़रत dans मोहम्मद chaque peuple मुस्तफ़ा pour leur सल्लल्लाहु अलैहि formation वसल्लम को मबूस et फरमाया pour leur développement जिन्हें दुनिया की spirituel. तमाम अक़वाम À la और fin, ज़मानों की Allah इसलाह a के लिए भेजा suscité le saint चूँकि prophète आपके Mohammed paix soit ज़रिए sur lui शरीयत की तकमील pour कर दी गई है réformer toutes les nations de toutes les époques. Étant donné इसलिए que la हज़ूर charia सल्लल्लाहु अलैहि était वसल्लम ने parachevée फरमाया par son कि अब entremise, मेरे बाद खुदा le से saint बुलाने का prophète शरफ Mohammed हासिल paix soit करके sur lui a ऐसे खुदा déclaré के que बंदे आते après रहेंगे moi, des जो लोगों serviteurs को इस d'Allah शरीयत के ayant eu le मुतालब से आगाह privilège de करके communiquer उन्हें avec खुदा से Dieu मिलाते रहेंगे vous चुनाचे informeront इस à ज़माने में भी propos des अल्लाह ताला ने exigences de सिफत cette रबूबियत charia के तहत हज़रत et मिर्ज़ा ils साहब को vous भेजा mettront en lien avec जिन्होंने Dieu. खुदा से हम कलाम Ainsi, होने en accord और à इसलाह खल्क़ l'attribut करने का de दावा Rab, फरमाया Allah a और suscité खुदा से Misa पहली Sahib, le तायीद Messie अपनी promis, पेशगोइयों à के cette ज़िंदा होने में époque. ज़ाहिर हुई और ज़िंदा Lui qui s'est dit निशानात ने être en आपकी harmonie दावा की avec Dieu सदाकत को साबित et कर qui a दिया été envoyé pour la आखिर में réforme हजूर de ने फरमाया कि l'humanité. Le इस्लाम ही soutien एक de ऐसा Dieu जिंदा मजहब s'est है ऐसा manifesté मजहब dans है l'accomplissement de ses जो जिंदा खुदा prophéties को पेश et les करता है signes vivants और ont उसमें ज़िंदगी prouvé का सबूत la देता है véracité de ces नीज़ déclarations. ये भी कि खुदा À जिस la तरह fin, le पहले अपने musulman Maud बंदों a की déclaré रूहानी l'islam रबूबियत करता est था la seule religion qui उसी तरह présente अब le भी Dieu करता है vivant et qui और contient उसके des बताए preuves हुए de तरीक़ पर vie. चलकर हम Il आज भी explique उन्हीं que Dieu ne इनामात cesse de और फ़वाइद combler को le हासिल besoin कर सकते हैं spirituel de l'homme, जो tout आपसे comme हज़ारों il le साल faisait पहले dans le हासिल passé. जो आज से En हज़ारों suivant साल la पहले méthode qu'il हासिल हुए थे préconise, nous pouvons aujourd'hui encore récolter les mêmes récompenses et les avantages qu'on a récoltés des milliers d'années de cela. फिर एक आपका लेक्चर है तकरीर है इस्लाम में इख्तिलाफात के Ensuite, en आगाज़ की 1919, il a donné une conférence sur la genèse des conflits en islam lors d'une réunion de la Martin Historical Society de la Islamia College de Lahore. तकरीबन 100 सफ़े का ये लेक्चर है कुल मुकम्मल खुलासा इसका ये है Ce discours fait कि जैसा environ मैंने 100 कहा pages.
कि 26 फरवरी 1919 को इस्लामिया कॉलेज लाहौर की मॉडर्न हिस्टोरिकल सोसाइटी के एक गैर मामूली Le इजलास 26 में février उन्होंने शुक्रिया 1919 s'est tenue une सैयद अब्दुल réunion कादिर साहब प्रोफेसर extraordinaire de la तारीख Martin Historical Society de la की Islamia सदारत College à में ये Lahore, मुनक़िद हुआ। sous la उस वक्त présidence बड़े de Sayyid प्रोफेसर थे Abdul Qadir तारीख के Saheb, professeur अब्दुल d'histoire. कादिर साहब अहमदी नहीं थे, उनकी सदारत में ये Ce हुआ। dernier était un grand इस professeur मजमून की d'histoire à अहमियत बयान l'époque. करते हुए Il n'était हुजूर ने pas फरमाया Ahmadi. कि Et इस्लाम cette में तफरीका conférence की s'est बुनियाद tenue sous sa रसूल présidence. करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 15 Expliquant साल बाद पड़ी है l'importance de ce sujet, Hazrat और इस Muslim वक्त के Maud a बाद मुसलमानों में déclaré: शिकाक का शिगाफ les germes de la dissension en वसी होता islam चला गया avaient है été semés 15 और ans इसी après ज़माने le की décès du तारीख saint prophète Mohammed paix soit sur lui. नहायत तारीख पर्दों Après में cette छुपी हुई période, है les fissures du और schisme इस्लाम के entre les दुश्मनों के musulmans नज़दीक ont continué इस्लाम पर à एक मजमूआत s'élargir. मुतब्बा है L'histoire de cette époque और est इसके dissimulée दोस्तों के लिए sous भी एक de सर lourds चकरा देने voiles वाला सवाल obscurs. है Et selon les और बहुत कम adversaires हैं de जिन्होंने इस l'islam, cette ज़माने की période est तारीख une की tache दलदल से hideuse सही और sur सलामत बाहर l'islam, निकलना et चाहा pour les partisans de l'islam, तो cette période और est वो une अपने question मुद्दा में कामयाब हो embarrassante. सके हैं। Seule une इसलिए मैंने poignée ये a पसंद किया réussi à कि sortir आज saine et आप लोगों के sauve सामने de इसी ce के मुतालिक कुछ bourbier बयान de करूं। l'histoire de l'époque. चुनांचे हुजूर की C'est pour cette raison que j'ai जो décidé तकरीर de फरमाई traiter उसकी de ce sujet ईरान कदर से pertinent. नसायत थी, तहकीक थी, उसका Le लुब्स जवाब ये discours है du Muslim Maud कि ये contenait ख्याल des कि इस्लाम में conseils फितनों et के des मूजिब recherches très बाज़ बड़े बड़े précieux. सहाबा ही थे, बिल्कुल गलत है। L'essentiel étant हुजूर qu'il ने est अपने tout इस à fait मकाले faux में de croire que हज़रत les grands उस्मान के फ़िज़ाई compagnons हालात, étaient la cause de हज़रत ces उस्मान का tribulations. मर्तबा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Le नज़र में Muslim Maud a जो था décrit les वो क्या था? conditions du हज़रत उस्मान califat का d'Othman, son फितना statut, कहाँ से son पैदा rang हुआ? aux yeux du saint खिलाफत prophète Mohammed इस्लामिया paix soit sur एक lui, मजहबी इंतज़ाम et था, les raisons de ces सहाबा की troubles. निस्बत बदगुमानी बिला वजह से है, उस पर बहस करते हुए Il a aussi फितने की expliqué que le वजूह califat islamique और était हज़रत un उस्मान système के ज़माने religieux et में qu'il n'y a aucune उसके raison de शुरू se होने वाले méfier des असबाब व compagnons अवामिल du बयान saint फरमाए। prophète Mohammed paix soit sur फितना के lui. बानी मुबानी À la lumière de अब्दुल्ला ces बिन points, सबा il a के हालात expliqué les causes de ces और उस troubles et ज़माने les में raisons pour कूफा, lesquelles ils ont बसरा, débuté à l'époque शाम और वहाँ के d'Othman. मुसलमानों के Hazrat मोमिन मिजाज Muslim पर Maud रोशनी a डाली। aussi commenté sur Abdullah हज़रत bin उस्मान पर Sabah, यह भी एतराज़ किया जाता है l'initiateur de ces कि troubles, उन्होंने अपनी la मर्जी से ऐसे situation et उमरा l'humeur मुकर्रर किए थे générale des जो इस musulmans फितने का de बायस बन Koufa, रहे de थे। Bassora, de la हुजूर Syrie इसके मुतालिक अपनी राय et देते des हुए फरमाते हैं musulmans de l'époque. कि गरज जो लोग तहकीक के लिए भेजे On गए थे objecte également qu'Othman avait nommé des वो émirs qui नहायत étaient अजीम à शान और l'origine de बेताल्लुक ces लोग थे troubles. En और उनकी présentant तहकीक son पर किसी opinion à शख्स ce को sujet, एतराज़ की Hazrat गुंजाइश Muslim Maud a déclaré हासिल नहीं। que les बस इन personnes qui तीनों furent सहाबा का envoyées pour mener cette मां उन enquête दीगर étaient आदमियों des के personnes जिन्हें admirables उस्मान et ने भेजा neutres. थे मुख्तलिफ जगहों पर Personne तहकीक के ne लिए। pouvait soulever une objection फरमाया कि इन contre तीनों सहाबा का les मां इन दीगर résultats आदमियों के जो de दूसरे leur औलाद enquête. में भेजे गए थे Ces trois compagnons qui ont été envoyés pour mener des तो फिक्का enquêtes फैसला कर देना कि वो avaient जो été तुम बिल्कुल हम envoyés नौमान donc है dans ces जुल्म différentes मुतअद्दी का contrées नामो निशान et नहीं ils s'accordaient काम tous अदल व इंसाफ से à काम ले रहे dire हैं qu'il régnait ये la paix फैसला et है la sécurité dans le इसके बाद pays किसी et qu'il n'y शक की avait aucun गुंजाइश नहीं signe है d'injustice et de तो tyrannie साफ मालूम होता et है que les gouverneurs ये se सब फसाद conduisaient जंग avec शरीर और नफसात une परस्त équité शरारत et une justice और absolue. अब्दुल्ला बिन सबा की अंगेज Il करती était का था évident que tout ce वरना désordre हज़रत était le उस्मान और उनके résultat de la नवाब हर किस्म की conspiration d'une अतराज़ात से poignée de पाक थे transgresseurs sous यानी l'instigation उनके जो d'Abdullah bin Sabah. आमिल मुकर्रर किए गए थे वो आदिल थे Osman et ses हज़रत उस्मान représentants अपनी et तबीयत के ses मुताबिक gouverneurs étaient नरमी और quant à eux रहमदिली की तरफ exempts मायल रहे de tout reproche. मुफसदों की शरारत और फितना पर्दादी पर यही Othman, कहते रहे selon sa कि मैं nature, était मुसलमानों के enclin खून à से la अपना हाथ bienveillance et la धोना नहीं चाहता compassion. कि बाद Suite aux सहाबा troubles causés par les हज़रत rebelles, मुआविया il ने n'a इस cessé de सिलसिले में dire इल्ज़ाम अमल qu'il के लिए ne voulait pas बल्कि avoir बाज़ les sangs तजावीज़ des पेश की musulmans sur मगर les हज़रत mains. उस्मान रहमदिली के तरीक़ पर Les grands मुस्तैम रहे compagnons et Muawiyah बल्कि ont fait मुतरद्दीन के quelques मुंह बंद suggestions करने के pour लिए préserver la paix, उनके mais मुतालबात की Othman, जायज़ हद quant तक à मान lui, लेते रहे insistait à faire montre इख्तिलाफ़ d'indulgence, रवायात voire il और avait même तारीख़ी हालात को सही accepté तौर les पर समझने के requêtes लिए de ses critiques एक नहायत dans ज़रूरी une और certaine लाज़मी अमल mesure बयान करते afin हुए de les faire तो वो taire. फरमाते हैं कि उस ज़माने की तारीख़ Hazrat के Muslim मुतालिक Maud बहुत explique एहतियात un की point ज़रूरत है important et क्योंकि essentiel pour उस ज़माने के comprendre les बाद contradictions कोई dans ऐसा les ज़माना नहीं récits आया et les जो conditions एक या दूसरे historiques. फरीक से Il हमदर्दी रखने déclare que वालों से beaucoup de खाली हो prudence est requise en ce qui और ये concerne बात तारीख़ l'histoire के de लिए cette नहायत époque, मुज़िर car होती aucune है période क्योंकि postérieure à जब celle-ci सख्त अदावत n'a या été vide नावाजिब de gens मोहब्बत qui का avaient de कसर la हो sympathie pour une रवायत कभी partie ou बायने pour ही l'autre. नहीं पहुंचती Et ce fait se révèle être très और शख्स nuisible à तारीख़ l'histoire की parce सही que तसीह का lorsqu'une जो बेहतरीन narration असूल est असल है empreinte de haine वो viscérale ou वाक़यात d'amour के
excessif, elle ne peut jamais être transmise dans sa forme véritable. Un principe d'or pour vérifier la réalité de l'histoire est que les événements du monde sont comme une chaîne. Afin de vérifier la validité d'un événement isolé, il faudra l'insérer dans la chaîne et examiner si ce maillon
est à sa place ou pas. Le résumé des recherches du Muslim Maud est ceci: Othman radhiyallahu anhu et les autres compagnons étaient exempts de toute forme de malveillance et de péché. En fait, leur comportement était l'expression d'une moralité exemplaire et ils étaient sur un piédestal de vertu. Il ressort clairement de ces événements que les compagnons n'avaient aucune objection contre le califat de Othman. Jusqu'à la fin, ils étaient loyaux envers Othman. Les allégations contre Ali, Talha et Zubair, les accusant de conspirer secrètement, étaient absolument fausses. Les allégations soulevées contre les Ansar et le fait qu'ils étaient mécontents de Othman étaient fausses aussi, parce que tous les chefs des Ansar s'efforçaient à mettre fin à ce conflit. Des non-Ahmadis ont également commenté sur ce discours. Lors de la première publication de ce discours, Sayyid Abdul Qadir Sahib, professeur d'histoire de la Islamia College, a fait une préface dans laquelle il a écrit: Illustre fils d'un illustre père, le nom Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad offre de bonnes garanties que ce discours est très savant. J'ai quelques connaissances de l'histoire de l'islam et je peux affirmer qu'il y a très peu d'historiens, musulmans et non musulmans, qui ont saisi les tenants et les aboutissants des dissensions de l'époque d'Othman et qui ont réussi à comprendre les véritables causes de cette première guerre civile. Hazrat Mirza Sahib a non seulement réussi à comprendre les causes de cette guerre civile, mais il a également expliqué de manière très claire et continue les événements pour lesquels le califat est demeuré pendant longtemps dans la tourmente. Je ne pense pas qu'un article aussi bien raisonné ait été présenté aux amis intéressés par l'histoire islamique. En vérité, plus l'on étudie les sources authentiques du temps d'Othman, plus cet ouvrage sera instructif et précieux. Ensuite, Hazrat Muslim Maud a prononcé un discours sur le destin divin lors de la Jalsa Salana à la mosquée Nour de Qadian en 1919. Cette question du décret divin est très difficile et très subtile et il a prononcé un discours pétri de savoir à cet égard. Hazrat Muslim Maud déclare: J'ai humblement imploré Dieu en ces termes: Ô mon Seigneur, s'il n'est pas approprié pour moi de parler sur ce sujet, eh bien inspire mon cœur pour que je ne le fasse pas. Mais Dieu m'a poussé à en faire mention. Bien que ce thème est difficile et nécessite beaucoup de travail et d'efforts pour le comprendre, mais si vous le comprenez, vous allez en tirer de grands profits. Feu le quatrième calife, rahmatullah alayhi, a évoqué ce discours sous différents angles et il a déclaré à ce propos: le deuxième calife s'est adressé à un auditoire comprenant des gens éduqués et non éduqués, des gens intelligents et non. Pareille tâche n'était pas anodine. Sans nul doute, lui seul était à même de traiter ce sujet de manière aussi excellente. Quel était ce discours? Demande le quatrième calife. Quel était ce discours? Ce discours était un chef-d'œuvre de théologie. Après avoir expliqué l'importance de la question du décret et du destin et des dires du saint prophète Mohammed, lui, le Muslim Maud a déclaré que la croyance dans le destin va de pair avec la croyance en l'existence de Dieu. Ensuite, il a expliqué divers aspects du destin en tirant ses déductions des dires du saint prophète Mohammed, lui. Et il a mentionné les errements de ceux qui n'ont pas compris la question du destin. Il a réfuté la croyance du Wahdatul Wujud en présentant des arguments très subtils en se basant sur 6 versets du Saint-Coran. Plus tard, il a réfuté l'autre extrémité du spectre et l'idée que Dieu ne pouvait rien faire et que tous les événements ont lieu selon un plan.
उसका नहायत उम्दा तजिया La था कि confusion entre la मसले connaissance फिक्र पूछा divine et la destinée divine a कि जो causé मुस्लिम nombre फरमाते हैं d'errements et il a ये résolu ce problème par une तकदीर excellente इलाही के मसले analyse. पर हर पहलू से बहस करती है और मुख्तलिफ Ensuite, le कदीम व quatrième जदीद calife a इख्तिलालात के déclaré: Ce जवाबात उसमें discours दिए गए traite हैं de la question de la तकदीर के destinée जिक्र divine में sous tous ses आपने aspects 7 et रूहानी présente मकामात des का réponses जिक्र भी à फरमाया diverses है objections जो anciennes et तकदीर modernes. Il a तकदीर également इलाही के mentionné les मसले को 7 सही niveaux मानों में spirituels समझकर eu égard au उसके destin, तकाजे पूरे करने permettant की à दिशा l'homme में de इंसान को नसीहत दें comprendre ce problème de la destinée divine et de तो ये respecter बहरहाल ses पढ़ने वाली exigences. है तकदीर इलाही के बारे में सवाल लोग करते रहते हैं उनको ये पढ़नी चाहिए En tout cas, ce फिर discours mérite d'être lu. एक Ceux qui posent des questions sur la मुसलमानों की destinée रहनुमाई doivent के लिए certainement lire ce livre. एक मौके पर आपने जो नसाया फरमाई Ensuite, il a माहिदा aussi तुर्की prodigué और des मुसलमानों का conseils आइंदा sur रवैया l'accord उसके sur la unवान से Turquie et l'attitude future des अलाहाबाद में musulmans. खिलाफत कमेटी के तहत कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये बयान फरमाया Une उसका खुलासा ये conférence है sur ce sujet s'est tenue जंग à अजीम और के Allahabad बाद sous les auspices du फातेह comité इत्तेहादी sur le ममालिक ने califat. दौलत उस्मानिया से सुलह की जो शराइत तय की Voici un aperçu de ce वो इंतहाई discours. सिकत Après la आमेज थी Première Guerre mondiale, le क्योंकि traité रूस de paix सल्तनत तुर्की présenté par les तुर्की के puissances हिस्से alliées बखरे कर à दिए गए l'Empire ottoman était उसकी बहरी extrêmement और बर्री humiliante हवाई अफवाज et नहायत महदूद कर दी entraînait गई le démantèlement और इस complet पर de बाज़ और कड़ी l'Empire पाबंदियां भी लगा ottoman. दी गईं उन हालात में तुर्की की De सल्तनत plus, के ses साथ सुलह की capacités शराइत पर navales, मसले पर terrestres et गौर करने aériennes étaient और considérablement मुसलमानों के लिए limitées आइंदा et तरीक़े ils imposeraient तरीक़े d'autres अमल restrictions सोचने très sévères sur la और Turquie. तजवीज़ करने के À लिए la lumière de ces यकम circonstances, une अक्टूबर की conférence उनको sous 1920 को le califat devait se अलाहाबाद में खिलाफत tenir à कमेटी के तहत Allahabad एक कॉन्फ्रेंस का les इनेकाद 1er किया et जाना 2 मुकर्रर juin हुआ 1920 pour जमीयत examiner उलमाए les हिंदुस्तान termes de ce के मशहूर traité de लीडर paix avec l'Empire जनाब ottoman et मौलाना pour अब्दुल बारी फरंगी réfléchir मल्ली ने et proposer le 19 prochain मई plan 1920 को d'action des मुस्लिम मौद musulmans. खिदमत में एक खत के जरिए Le इस célèbre कॉन्फ्रेंस में chef अपने de la ख्यालात के Jamiatul इजहार के लिए Ulema दावत Hind, दी Maulana Abdul Bari चुनांचे Farandi हुजूर Mohidi, ने a invité le माहिदा musulman तुर्की और Maoud à मुसलमानों का exprimer आइंदा son point de रवैया vue lors de के cette unवान से एक conférence दिन dans में une lettre एक दिन datée में du ये 30 मजमून mai ज़हीर फरमाया 1920. और उसे रातों रात Par छुपवाकर conséquent, en une मुसलमानों journée, le से ये musulman Maoud a मुतफिका शाह écrit un साहब article sous le हज़रत सैयद titre वलीउल्लाह शाह साहब L'accord sur la और Turquie हज़रत et चौधरी l'attitude मोहम्मद future रसूलुल्लाह des खान साहब musulmans के जरिए भिजवाया et l'a imprimé le हजूरत lendemain ने इस et l'a मजमून में envoyé par Maulana माहिदा Sayyid तुर्की और Mohammad शराइत Sarwar Shah, की नकायद की Hazrat Sayyid निशानदेही Waliullah और Shah et Hazrat उसके Chaudhry बरअसरात को Zafullah रोशनी के Khan. लिए Dans son मुसलमानों के article, सामने le बात musulman यादें Maoud a खुलाम souligné les पेश की failles dans les termes du traité avec हजूर ने l'État नहायत turc et a मुतदर्रिर offert अंदाज में quelques suggestions aux अपने musulmans pour मौक़िफ़ को éviter पेश करते ces हुए effets néfastes. ये वादे फरमाया कि जो En तजावीज़ présentant हिजरत sa जिहाद position d'une आम manière très और rationnelle, गवर्नमेंट से कतई Hazrat ताल्लुक़ Muslim करने की Maud पेश a की जा रही clairement हैं indiqué que ये les नाकाबिल अमल propositions avancées, और मुसलमानों को नुकसान notamment पहुँचाने वाली हैं l'émigration de l'Inde, un हजूर ने appel अपनी au तरफ से djihad तजवीज़ général फरमाई et la कि मुसलमान non-coopération avec मुत्तफ़िक़ुल l'État लिसान britannique होकर étaient एक ज़ुबान irréalisables होकर et préjudiciables aux जिहादी musulmans. हुकूमतों पर ये वादे करते Hazrat हैं Muslim Maud a avancé कि l'idée चूँकि que les उन्होंने musulmans तुर्कों से devaient सुलह की s'unir शराइत अपने et तजवीज़ d'une seule करदा voix et कवायद के devaient faire खिलाफ रखी हैं comprendre aux alliés que les और इस conditions माहदे de में paix मज़ीद qu'ils तासुब avaient दिखाई देता offertes है à la Turquie vont प्लीज़ à की l'encontre शराइत में des principes de सरमायादारों base que les alliés eux-mêmes कैपिटलिस्ट के ont मफादात fixés. को मद्देनज़र रखा गया है De plus, les musulmans लिहाजा voient ces termes मुसलमान comme इस फैसले को motivés par la नापसंद main करते cachée हैं de l'hostilité और उसे chrétienne तब्दील करने की et अपील comme un करते हैं apaisement aux उस besoins des मजमून में हजूर capitalistes. ने Par इस conséquent, पूरे les तजवीज़ के musulmans अलावा devraient exprimer leur इस्लाम और मुसलमानों désapprobation की de ces तरक्की और termes et बरकत के लिए demandent qu'ils बिला soient ताख़ीर एक modifiés. आलमगीर Outre les लजना इस्लामिया propositions mentionnées dans यानी son मोतबरात traité, लजना Hazrat इस्लामी Muslim Maud a कायम करने की également तरफ की तवज्जो recommandé दिलाई que pour le आज जो succès कहते et le हैं ये progrès futur des musulmans et de मुसलमान l'islam, इकट्ठे une चीज़ organisation बनाई है वो भी islamique internationale फैसले नहीं devait कर सक être रही créée. लेकिन इसकी De तजवीज़ nos हुई jours, les हजरत musulmans मौद affirment ने avoir formé cette organisation islamique, इस मजमून mais में ils ne peuvent même pas जो prendre une हालात का décision नक्शा collective. खींचा गया है Ce fut Hazrat आज Muslim भी Maud qui अमूमी en तौर premier पर avait बाज़ offert मजहबी cette ताकतों suggestion. का मुसलमानों की Aujourd'hui हुकूमतों में encore, l'attitude de यही certaines रवैया puissances सलूक नज़र आता है occidentales et leur traitement envers उस वक्त les जब États ये musulmans ressemblent aux इंटरनेट conditions वगैरह की que le सहूलतें भी नहीं Muslim थी Maud avait ये गैर décrites मामूली तजिया dans जो आपने son किया था traité. और फिर जो मशवरे दिए थे Cette वो analyse आपके साथ अल्लाह ताला extraordinaire की de la खास situation ताईद et la की निशानदेही proposition qu'il करता a है présentée a été faite à une époque où il n'y avait même और pas दुनिया के इल्म d'Internet. Et जो अल्लाह cela ताला ने démontre आपको अता clairement किया que le Muslim और Maud आपकी profitait जहानत de l'aide et du जो soutien de अल्लाह ताला Dieu. का वादा था उसकी Et निशानदेही cela करता prouve है aussi que Dieu lui avait accordé cette connaissance du फिर monde एक et que आपकी तकरीर Dieu है मलाइका avait सुल्लाह rempli की la promesse de lui accorder une grande intelligence. जो 1920
Un autre discours du Musleh Maud portait sur le thème des anges d'Allah. C'est un discours qu'il a prononcé le 28 décembre 1920 à la mosquée Beit Nour. Ce discours s'est déroulé sur 2 jours.
Le sujet des anges d'Allah fait partie des principes et des croyances fondamentales de l'islam. Et malgré le fait qu'il s'agit d'un sujet très complexe et subtil, Hazrat Muslim Maud l'a présenté d'une manière très simple et très claire. À la lumière du Saint-Coran, il a expliqué la réalité et le besoin des anges et les différents types d'anges, leurs responsabilités, leurs services. Et il a aussi dissipé les allégations et les doutes sur le concept des anges à travers une argumentation très claire. Vers la fin de ce discours, Hazrat Muslim Maud a expliqué les 8 moyens par lesquels on peut établir une relation avec les anges et en tirer profit. Premièrement, il faudra partager la compagnie de ceux sur qui les anges descendent, c'est-à-dire s'asseoir en compagnie des justes et des prophètes. Deuxièmement, il faudra invoquer des salutations sur le saint prophète Mohammed lui pour profiter des anges. Troisièmement, il faudra prendre l'habitude de pardonner les défauts d'autrui et d'éviter de penser du mal des autres. Quatrièmement, il faudra s'occuper à louer et à glorifier Dieu. Cinquièmement, il faudra réciter le Saint-Coran attentivement. Sixièmement, il faudra lire les ouvrages de ceux sur qui les anges descendent. C'est-à-dire, de nos jours, il faudra lire les ouvrages du Messie premier alayhi salam. Septièmement, il faudra visiter les endroits que les anges visitent. Il faut visiter en effet des lieux saints. Huitièmement, il faudra établir une relation avec le califat. Hazrat Muslim Maud a exposé tous ces aspects. Ensuite, Hazrat Muslim Maud a tenu une autre conférence sur la nécessité de la religion. Il y a répondu aux questions posées par certains étudiants à Lahore le 5 mars 1921. Le résumé de cette conférence est que Hazrat Muslim Maud s'était rendu à Lahore le 4 mars pour servir de témoin dans une affaire judiciaire. Il est resté à Lahore du 4 mars jusqu'au 7 mars. Le 5 mars, lors d'une audience avec Hazrat Muslim Maud, certains étudiants lui ont posé les 3 questions suivantes. Premièrement, que la religion n'est pas nécessaire et la religion n'accorde aucun avantage, mais si l'on veut tirer des avantages superficiels, il n'y a pas de mal à suivre une religion quelconque. Deuxièmement, d'aucuns parmi les adeptes des autres religions font aussi des prophéties. Par conséquent, les prophéties ne sont pas une distinction de l'islam. Troisièmement, l'expansion de la communauté du Messie premier d'Islam n'est pas un signe de sa véracité, car Lénine en Russie a également connu de grands succès. Hazrat Muslim Maud a répondu de manière exhaustive à ces 3 questions. Il a expliqué que la nécessité de la religion est intimement liée à l'existence de Dieu. Ce traité est d'ailleurs publié sous le titre La nécessité de la religion. Il a déclaré que la nécessité de la religion est intimement liée à l'existence de Dieu. Si Dieu existe, tout naturellement, on aura besoin de religion. Et la preuve de l'existence de Dieu est sa communion avec ses serviteurs. Et de nos jours, les prophéties du Messie premier d'Islam s'accomplissent continuellement et fournissent ainsi des preuves de l'existence de Dieu. En réponse à la deuxième question, le Muslim Maud a déclaré que la différence fondamentale entre les prophéties des prophètes et celles des gens ordinaires est que ces derniers font des prophéties basées sur leurs connaissances et sont que des conjectures, tandis que les prophéties des prophètes viennent de la part de Dieu et sont contraires aux conditions prévalentes de l'époque. De plus, leurs prophéties contiennent de nombreuses facettes et sont de nature sublime et possède puissance et pouvoir. Ensuite, à la troisième question, il a déclaré que le succès accordé au Messie premier d'Islam avait été prédit par lui-même et ce succès fut accordé à conséquence. Ainsi donc, il serait incorrect de prétendre que puisque d'autres réussissent dans leur entreprise, le succès accordé au Messie premier d'Islam n'est pas un signe de sa véracité. En tout cas, c'était un discours très détaillé. En 1921, Hazrat Muslim Maud a prononcé un discours sur l'existence de Dieu. Ce discours est très long et s'étale sur 190 pages dans la version écrite.
हस्ती बारी ताला के मौजू पर हकायक को मार्च Hazrat को Muslim Maud a prononcé ce सीरत discours très savant फजलुल्लाह et ने complet, कारवाना और जामे तकरीर un 1951 में फरमाई discours qui était तो éclairé मुस्लिम माउद et ने अपनी इस rempli तकरीर de में points profonds et de हस्ती बारी sagesse. ताला के 8 दलाइल Dans son और discours, उसमें Hazrat पैदा होने Muslim वाले Maud a एतराज़ात के présenté जवाब 8 इरशाद preuves de फरमाए l'existence de Dieu खुदा ताला et की il a सिफात से également अल्लाह की हस्ती का répondu aux सबूत allégations qui sont फराहम soulevées contre chacune de ces और preuves. सिफात इलाहिया की Il a शान également को बयान prouvé फरमाई l'existence de Dieu à travers ses सबूत attributs फराहम फरमाया et il a également और सिफात expliqué les इलाहिया की différents अक़साम types को बयान d'attributs. फरमाई Il a fourni अल्लाह des ताला preuves à मुतअल्लिक़ cet यानी égard ग़ैब et के il a ख़यालात également expliqué les ज़रतुश्तियों différents के types ख़यालात d'attributs d'Allah. हिंदुओं के ख़यालात En outre, il a और आर्यों के contrasté les तसव्वुरात के enseignements de मुकाबले l'islam avec les इस्लाम opinions की des खुदा ताला से Européens, des मुतअल्लिक़ तालीमात Zoroastriens, तफसील से बयान des फरमाई hindous, des Aryas अलावा ज़ी हज़ूर ने sur अपनी leurs इस तकरीर concepts में respectifs de शिर्क की Dieu. तारीफ De plus, और उसके Hazrat अक़साम Muslim बयान Maud a करते हुए expliqué le उनके रद बयान concept फरमाया d'association des और partenaires avec रोयत Allah इलाही et ses différentes रोयत के formes. मदारज Et और il a aussi दरजात présenté des उसके moyens pour फ़वाइद éliminer le और इस रोयत के polythéisme. असूल के तरीक़ों ज़राए भी Le Muslim बयान Maud a फरमाए également expliqué comment on peut être témoin de la personne de Dieu फिर et les différentes étapes par rapport à cela एक आपने et les bénédictions qu'ils तस्नीफ़ contiennent फरमाई et comment y 1921 में parvenir. तोहफ़ा शहज़ादा Ensuite, en वेज़ के नाम 1921, Hazrat Muslim शहज़ादा Maud a वेज़ की écrit un हिंदुस्तान livre आमद के मौके intitulé पर इनको Un पेश की cadeau गई à son Altesse royale, le जो prince de Galles. फलसफा C'est un ouvrage qu'il a ये écrit है कि suite à la बरतानिया उलमा visite के वली en अहद Inde du prince de Galles. शहज़ादा वेज़ दिसंबर 1921 में Voici le résumé de ce हिंदुस्तान के livre. दौरे पर आए Le 1er décembre ये वही शहज़ादे 1921, le हैं जो बाद prince में de अपने Galles, qui रुस्तम était कहलाए l'héritier officiel du और trône de l'Empire 1936 में britannique, चर्च s'est ऑफ rendu इंग्लैंड en से Inde खिलाफत करके pour une visite तख्त से officielle. दस्तबरदार हो Il गए s'agit du même prince de Galles, हज़रत également मुस्लिम connu sous माउद le nom ने d'Édouard इनकी VIII, हिंदुस्तान आमद के et वक्त qui a ensuite तोहफ़ा abdiqué शहज़ादा le वेज़ trône en के उनवान से 1936 en किताब raison de ses तस्नीफ़ différences फरमाई avec l'Église और anglicane. हुज़ूर की तजवीज़ Lors de sa visite, के Hazrat मुताबिक Muslim Maud a écrit un इत्तेफाक livre किया कि intitulé Un cadeau à son Altesse royale, le prince de Galles. 32,208 मेंबरों ने Et sur les conseils de एक Hazrat नाफी Muslim जमा Maud, करके इस किताब की इशाअत का इंतज़ाम किया 3208 membres de la और communauté जमात अहमदिया Ahmadiyya के वफद ने ont fait un don लाहौर d'une में anna 27 फरवरी chacun 1922 को afin d'aider गवर्नर à पंजाब la के तवसत से publication de ce livre. प्रिंस ऑफ वेल्स Et की par खिदमत में l'intermédiaire du अपने ट्रस्ट के gouvernement साथ du ये Punjab, किताब ce livre a été इस्लाम présenté को au prince de बेनज़ीर Galles तोहफ़े की सूरत में par पेश une किया délégation de la communauté हज़रत musulmane मुस्लिम माउद ने इस Ahmadiyya le मुफीद 27 आलमाना février तहसीफ में 1922 comme un हुकूमत वक्त cadeau से unique et वफ़ादारी के इज़हार के spécial. अलावा हज़रत Dans अक़दस ce मसीह livre मौद très bref et अलैहिस्सलाम savant, Hazrat Muslim बानी Maud a सिलसिला आलिया exprimé अहमदिया sa के loyauté मुतजद्दिद envers मुजद्दिद l'État आला britannique et a fourni une और brève सिलसिला अहमदिया की introduction au तालीम Messie premier d'Islam, le तारीख़ और इसके fondateur de la क़याम की communauté गलत बयान Ahmadiyya. फरमाई Il a également expliqué ses आखिर में सुन्नत enseignements रसूल पर ainsi que अमल पैरा होते l'histoire et हुए les objectifs de la बरतानिया के तख्त communauté ताज musulmane के Ahmadiyya. वारिस तक इस्लाम का पैगाम नहायत मौसर रंग में पहुंचाकर Ensuite, conformément à la उसे इस्लाम pratique की du saint तरफ दावत prophète की Mohammed है peace be upon lui, शहज़ादा Hazrat वेज़ ने Muslim हुजूर Maud की a तरफ से पेश présenté किए au इस तोहफे को prince कबूल किया de Galles le और message de हकीकी शक्ल l'islam के d'une जरिए manière इसका शुक्रिया भी अदा extrêmement किया convaincante et l'a invité इस à बारे में l'islam. Le prince तासुरात de हैं Galles a accepté ce कि cadeau हज़रत du वेज़ Muslim Maud et il a बाद में envoyé un अब्दुल रहमान message ने de gratitude par l'intermédiaire de son secrétaire en 1936 chef. में इंग्लैंड से जैसा कि बताया इख्तिलाफ की वजह से En ce qui तख्त के concerne ses दस्तबरदार हो sentiments à गए ce sujet, le prince de Galles, qui और devint plus tard Édouard VIII, comme je l'ai उन्होंने dit, इस तोहफे को avait par la suite abdiqué le trône en बड़ी कर की निगाह 1936 से en और raison एहतराम d'une से dispute देखा avec l'église anglicane. ना सिर्फ अपने En चीफ tout से की cas, दोस्तों il से a उसका शुक्रिया अदा apprécié किया ce cadeau बल्कि et मार्च il l'a 1922 honoré. को लाहौर से जम्मू तक के सफर में Non seulement a-t-il उसे envoyé मुकम्मल une तौर note de पर मुतालिया remerciement किया par l'intermédiaire de और son बहुत खुश secrétaire en हुए chef, और जैसा mais कि lors बाद de में son इजलास से voyage de मालूम Lahore à Jammu en हुआ mars 1922, किताब il l'a पढ़ते lu पढ़ते dans बाद son मकामात intégralité पर et il en उनका était चेहरा très गुलाब heureux. की तरह शगुफ्ता हो Selon जाता था certains rapports, इसी तरह alors उनकी qu'il एक lisait le किताब ने ये livre, भी à बताया certains moments, कि वो किताब son पढ़ते visage पढ़ते यकदम brillait. खड़े हो जाते थे De même, चुनांचे son इसके aide de कुछ अरसे camp बाद a उन्होंने également dit que सराहतन lorsque le prince ईसाइयत de से Galles lisait le बेजारी का livre, इजहार किया parfois il se mettait debout अखबार tout d'un coup. जुल्फ़िकार Finalement, après quelque temps, il a और déclaré जुल्फ़िकार ouvertement 1922 sa में लिखता dissociation है du christianisme. कि इस किताब पर रिव्यू किया उसने Le कि 24 हम avril खलीफा सानी के 1922, le सिलसिला journal अहमदिया की Zulfikar इशाअत a इस्लाम में publié हिम्मत की une critique de दाद ce किए livre बगैर en नहीं रह सकते affirmant que तोहफा वेल्स का nous ne बहुत सा pouvons हिस्सा ऐसा qu'apprécier है les efforts déployés जो par तबलीग le इस्लाम deuxième से calife गुरेज de la है communauté और Ahmadiyya एक pour अजीम शान diffuser le कारनामा message de है l'islam. कि जिसको देखते Une हुए grande गैर partie अहमदी du जरूर cadeau नश au करेंगे prince de Galles ये concerne ज़रूरी है कि हम la अखबार में diffusion du उसी के message du इस islam पर et une exposition si तासुब का माला magnifique गले que से les बांध कर रख non-Ahmadis देते en हैं seraient envieux. इस वास्ते इस Il ne fait aucun तोहफे doute को que पेश lorsque करना nous शेष arrivons करके au bureau de presse, nous इस devons तोहफे में laisser nos फाजिल préjugés मुसन्नफ ने derrière nous et सुन्नत en रसूल voyant
ce cadeau, nous ne pouvons qu'exprimer notre approbation sans réserve.
L'auteur estimé de ce cadeau a suivi à la lettre la sunna du saint prophète, paix soit sur lui, en invitant ouvertement et courageusement l'héritier du trône britannique à l'islam. Une autre communauté, une autre personne ou un autre journal aurait attaqué ce cadeau par inimitié et par jalousie. C'est là une autre question, mais nous n'avons trouvé aucun exemple de flatterie dans ce cadeau. Certes, dans certains endroits, l'auteur a mentionné brièvement la vie de feu Mizarullah Mahmad, du début à la fin. Cependant, ces exemples visent à favoriser la paix et à exprimer sa loyauté envers l'État britannique. Il est clair que Dieu ne se lie pas d'amitié avec ces groupes qui sont mal intentionnés et qui provoquent le désordre. Il les anéantit au contraire. De même, un journal soutenu par l'État du Pendjab appelé Civil and Military Gazette a écrit dans son édition du 18 avril 1922 « Il faut admettre que Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad a présenté ses arguments d'une manière excellente et avec une grande compétence et connaissance. Malgré le fait que le but sous-jacent était la propagation de son message, que le prince de Galles devienne un Ahmadi ou non, il ne fait aucun doute qu'aux yeux de ceux qui s'intéressent à la religion, en particulier aux différentes religions de l'Inde et de l'Angleterre, cela ne diminue en rien la valeur et le plaisir que l'on tire de cet ouvrage. Cet ouvrage a également eu un grand impact à l'étranger. Un professeur de Vienne, la capitale de l'Autriche, expert en 3 langues, a exprimé son profond bonheur en lisant cet ouvrage. Il a déploré le fait qu'il était âgé, sinon il aurait parcouru le monde pour propager ce message. Mufti Mohammed Sadiq des États-Unis a écrit que cela a eu un grand impact à travers tout le continent américain. Et il semblait que ce livre a été écrit en gardant à l'esprit les normes intellectuelles de l'Amérique. Et cela a également été reconnu en Afrique. Un journaliste du journal Leader de Nairobi écrit ceci. Bien que je ne suis pas chrétien, mais je suis né dans une famille chrétienne et je comprends leur littérature. Cependant, la quantité de connaissances et la joie que j'en ai tirées ne peuvent être exprimées. Bien que l'auteur de ce livre soit un musulman, il est fort probable qu'il ait passé des années parmi les chrétiens et qu'il a soigneusement étudié leur littérature. Sinon, il serait très difficile de présenter pareil point sur le christianisme et cela aussi ouvertement. En ce jour, je n'ai lu aucun livre écrit sur la base de la religion, mais qui soit exempt de tout préjugé. C'est le premier livre de cette stature. Le discours intitulé L'Ahmadiyya ou l'Islam véritable a été prononcé en 1924. Le résumé de cet ouvrage a été présenté lors de la conférence de Wembley. Le livre lui-même est assez long et comprend environ 250 pages. La conférence de Wembley a eu lieu en 1924 et les savants renommés des religions du monde entier ont été invités à donner des conférences sur les qualités de leurs religions respectives. Hazrat Musleh Maud a également été invité à assister à cette conférence. Et pour les besoins de cette conférence, Hazrat Musleh Maud a écrit cet ouvrage, L'Ahmadiyya ou l'Islam véritable. Il a écrit cet ouvrage à partir du 24 mai jusqu'au 6 juin et il a complété cet ouvrage en 2 semaines. Le résumé de cet ouvrage a été présenté par Chaudhry Zafrullah Khan en présence du Musleh Maud. Ce discours était si unique que d'éminents dirigeants chrétiens ont avoué que sans aucun doute les idées présentées dans ce traité était tout à fait unique vu sa structure, ses preuves et sa beauté. Par conséquent, à travers ce discours, Dieu a permis de présenter le message de l'Ahmadiyya, c'est-à-dire l'islam véritable, à des leaders renommés d'autres religions qui n'avaient d'autre choix que d'attester la véracité de l'islam. Dans ce livre, Hazrat Musleh Maud a mis en lumière les différents aspects des beaux enseignements de l'islam d'une manière excellente. Premièrement, il a prouvé à travers les versets de la sourate As-Safat que la tenue des conférences religieuses comme celle-ci avait été prédite 1300 ans de cela dans le Saint-Coran. Par la suite, il a introduit la communauté Ahmadiyya et à l'appui d'arguments, il a démontré que l'Ahmadiyya est l'islam véritable. Ensuite, il a mentionné les 4 objectifs de la religion. Et dans cette perspective, il a d'abord mentionné en détail le concept islamique de Dieu.
Il a clarifié la nature de la relation entre l'homme et son créateur, le créateur présenté en islam, ainsi que les responsabilités qui ont été imposées à l'homme de la part de Dieu. Le musulman Maud a également dissipé le soupçon que l'islam interdit le recours aux différents moyens, les moyens qui sont à notre disposition, et de tout laisser entre les mains de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est même pas nécessaire de faire des efforts. Il s'agit là d'une accusation portée contre les musulmans. Le musulman Maud a déclaré que des versets coraniques démontrent que l'islam n'a jamais enseigné pareil concept. Au contraire, l'islam enjoint d'avoir pleinement recours aux différents moyens que nous avons à notre disposition et de placer ensuite notre confiance en Dieu. La confiance en Dieu ne signifie pas l'abandon des recours aux différents moyens mondains, mais signifie la croyance en un Dieu vivant. Le musulman Maud a mis l'emphase sur le fait que l'islam est la seule religion qui permet à l'homme de rencontrer Dieu, car l'islam revendique que celui qui met en application ses préceptes et qui désire ardemment rencontrer Dieu finira certainement par le rencontrer. Le musulman Maud a déclaré ensuite que seul l'islam peut dissiper le doute sur l'existence de Dieu. En effet, en suivant les enseignements de l'islam, naissent des personnes qui sont les manifestations des attributs de Dieu et qui reflètent d'abord en eux-mêmes ces attributs et qui ensuite montrent les signes aux autres. Ils démontrent ainsi la connaissance parfaite de Dieu. À l'époque, afin de faire connaître son existence aux gens de ce monde et afin qu'ils puissent être préservés d'une vie emplie de doutes, Dieu a suscité le Messie premier alayhi salam. Ensuite, le musulman Maud a parlé en détail des différents aspects de la moralité et il a prouvé que l'enseignement moral de l'islam est le plus parfait et qu'aucune autre religion ne peut l'égaler. Ensuite, il s'est appesanti sur les principes de l'acquisition des valeurs morales et les moyens pour éviter le mal et les enseignements de l'islam pour réformer la morale. Par la suite, il a expliqué les enseignements de l'islam sur la civilité, et cela d'une manière très subtile. Il a expliqué la différence entre la morale et la civilité. Puis il a mis en lumière les principes sur lesquels devaient se fonder les relations entre les individus de la société humaine. Ensuite, il a expliqué les principes de la citoyenneté et les devoirs et les droits de l'État et des citoyens. Ensuite, il a expliqué la nature des relations entre les différents États et il a présenté les principes d'or du Saint-Coran permettant de résoudre les différends entre différentes nations. Il a déclaré que si la société des nations est fondée sur ces principes, eh bien, elle réussira. Mais comme elle ne l'a pas été, elle a échoué. Et si l'ONU ne suit pas ces principes, elle finira également par échouer. À la fin du livre, le musulman Maud a mis l'emphase sur la vie dans l'au-delà. Il a expliqué la réalité des récompenses qui seront obtenues et des punitions qui seront infligées dans le monde à venir. Dans cet ouvrage, le musulman Maud n'a pas uniquement mentionné les enseignements du Messie premier alayhi salam, mais il a également donné des exemples de ceux qui ont suivi ces préceptes et qui ensuite ont apporté une réforme dans leur vie et quel a été l'impact des enseignements du Messie premier alayhi salam sur ces personnes. Et il a déclaré que certaines d'entre elles ont préféré sacrifier leur vie au lieu d'abandonner ces préceptes du Messie premier alayhi salam. À la fin, le musulman Maud a invité tous les peuples du monde à accepter l'Ahmadiyya et il a donné la bonne nouvelle que le moment est venu de mettre fin à ces souffrances et que si le monde se réunit sur la main du messager de cette époque, eh bien le jour de la victoire ne sera pas très loin. À la fin du discours, le président de la session a déclaré: « Je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose. La qualité du discours était évidente. Je tiens à remercier Hazrat Khalifatul Masih en mon nom et au nom de l'Assemblée pour ce discours important dont la structure était excellente et pour les bonnes idées et le haut niveau de raisonnement qu'il a présenté. Les visages des gens de l'Assemblée témoignent que ce que j'ai dit est la vérité et je suis sûr qu'ils reconnaissent que j'ai raison de les remercier en leur nom également. »
Un homme s'était présenté au calife et il a déclaré: J'ai travaillé en Inde pendant 30 ans et j'ai étudié l'état et les arguments des musulmans. J'ai servi en Inde comme missionnaire, mais la beauté, la clarté et l'élégance avec lesquelles vous avez présenté ce discours d'aujourd'hui sont telles que je n'ai jamais entendu de choses pareilles dans le passé. Les idées, la structure et l'argumentation de ce discours m'ont profondément marqué et je vous en félicite. Une autre personne a dit au calife: Je suis venu de la France afin d'écouter ce discours. Dans le passé, je préférais l'islam au christianisme et je préférais le bouddhisme à l'islam. Mais maintenant que j'ai écouté votre discours et que j'ai également écouté le discours sur le bouddhisme, je reconnais que l'islam est en effet une religion supérieure. Aucune autre religion ne peut égaler la qualité et la manière dont vous avez présenté l'islam. Cela a eu un effet profond sur mon cœur. D'autres personnes ont présenté leur réaction. Il y a Madame Sharpels qui était la secrétaire de cette conférence. Elle a dit à Chaudhry Zafullah Khan Seb: Je vous félicite et les gens vous sont aussi très reconnaissants. Elle a ajouté: Les hommes et les femmes viennent à moi et me complimentent beaucoup pour ce discours. Un Allemand qui est professeur et qui était sur le chemin retour s'est avancé vers le calife afin de le féliciter et il lui a dit: De grands dignitaires anglais étaient assis à mes côtés et j'ai vu que certains d'entre eux se frappaient les cuisses et disaient: Ce sont là des idées très rares, on ne peut pas entendre de telles idées tous les jours. Le même professeur allemand a déclaré qu'à certains moments, certains s'exclamaient: Quel principe merveilleux et véridique! Ce même professeur allemand a déclaré que cette opportunité était un tournant pour les Ahmadis, c'est-à-dire une opportunité pour accomplir de grands progrès. Et cette réussite est telle que si vous aviez dépensé des milliers de livres sterling, vous n'auriez pas pu obtenir une telle renommée et une telle réussite que vous avez pu obtenir grâce à cette conférence. Une femme Baha'i a écouté le discours. Ensuite, elle a marché à nos côtés jusqu'à la maison. Elle disait: J'avais des croyances Baha'i, mais maintenant, après avoir écouté la conférence d'aujourd'hui, j'ai changé de point de vue. Je souhaite écouter davantage vos discours. Veuillez me faire savoir quand et où vous allez présenter de tels discours. Je viendrai certainement les écouter. Une autre femme a suivi le calife et l'a invité à prendre le thé chez elle. Une autre personne a déclaré que le sujet de ce discours était plus beau que le sujet de l'amour pour la patrie. C'était là quelques aperçus des perles de connaissances et de savoir que le Muslim Maud possédait entre l'âge de 18 ans et de 35 ans. Comme je l'avais dit auparavant, malgré le fait qu'il n'avait reçu aucune éducation formelle mondaine dès son jeune âge, le Muslim Maud possédait ces grandes connaissances séculières et spirituelles. C'est aussi un signe de la véracité du Messie premier salam et de l'authenticité de la prophétie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ce que j'ai présenté s'étale sur une période de 17 ans. Et certains de ces récits datent d'avant son califat, d'autres d'après. Je n'ai même pas pu présenter un centième de ce qu'il a dit au cours de ces 17 ans. J'avais parlé d'un cinquantième, mais je n'ai même pas pu présenter un centième. Je pensais que je pourrais introduire plusieurs ouvrages du Muslim Maud. Le Muslim Maud avait également fait de nombreux autres discours et il a écrit de nombreuses exégèses qui comportent de très nombreux points. Il s'agit là d'un torrent de savoir. Il a également présenté des directives au monde dans différentes assemblées. Une grande partie de ces trésors ont été publiés et les membres de la communauté doivent les lire. Qu'Allah le Très-Haut exalte le rang du Muslim Maud. Vous devez également prier pour la situation du Pakistan
qu'Allah permette aux Ahmadis du Pakistan de vivre là-bas en paix, qu'ils puissent vivre dans la sérénité et la tranquillité, et qu'Allah, de par sa grâce et ses faveurs, réduise à néant les attaques et les complots des opposants de l'Ahmadiyya. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر